আর এটা ইহাদে আসলে আমার কাকাটে এটা ইহাদে হচ্ছে জস্ট আইছি দেখুଥିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଲୋକ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି ଆଉଛନ୍। ଦେଖିଥିଲେ ଟାଇମ୍ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ୁଛି ଇହାଦେ ଆମେ ଏଇଟା ଯାଉଛୁ। ଦେଖୁନ୍ ଇହାଦେ ଏଇଟା ଆଗ୍କେ ଟିକେ ପଳେଇ ଆନୁ ଛୁଆମାନେ ଖେଲ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଇଛେ ଖେଲୁଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଭାବୁଛି। দেখুন ଛୁଆମାନେ ଖେଲ୍ବାର୍ଟା ବି ଅଛେ। ଆମ ଭାଇ ଅଶୋକ ଦେଖ କେନ୍ତା ତଲ୍କେ ଯାଉଛେ। কেনকে চড়ুছু রে তোর ফটো भी नहीं आवा আটকে চড় উপর কে আটকে উপর কে চড়বে এটা আমার ভাই অশোক চড়িছে উপর কে দেখো এতে উপর কে চড়িছি বিকিনি হয় না এটা দেখো আমার সানো চড়িছে ইয়াদে উপর কে দিশুছে দিশুছে তারপরে গুম্ফাটে আছে ଯେନ୍ଟା କି ଆମ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଏଇଟା ତାର ଭଲକ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ଅଛି ଭିତରକେ ଢୁକିଲା ସାନ ଆରୁ দেখুন ସବୁଆଡ଼େ ଗୁମ୍ଫା କେତେ ମସ୍ତ ଯେନ୍ଟାକି ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ରହିଛି। ତାପରେ ଗୁମ୍ଫାଟେ ଅଛି ଯେନ୍ଟା କି ଆମ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି ଏଇଟା ତାର ଭଲକ୍ ଟିକେ ଏଇଟା ଅଛି ଭିତରକେ ଢୁକିଲା ସାନ ଆରୁ ଅଶୋକ ଏଇଟା ଗୁମ୍ଫାଟେ ସାମନେ ବସବାରଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଅଶୋକ ଭାଇ କହୁଛନ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ବାହାରୁଛୁ ଆମେ से गुम्फा बाहर दुलवारटा सिस्टम देछि देखो और इटा भी गोटे सिस्टम देछि दुलु जन देखो और इटा बसबारटा देखो ओ इटा दुलु जन सानो आरो अशोक तामने खेलबारटा देखो इटा भी देछि दुलवारटा ओ इटा गोटे देछि ये मैंने करे खेलना तो बसिछ ବର୍ଷା ପଟେ ପଟେ थोड़ा जल्दी समझा है ना इसीलिए
के जिमा ये पहाड़ पार्क बहुत सुंदर है देखो पूरा सुंदर है पहाड़टा ए पार्कटा सबुआड़े देखबार अच्छे आउ मोर संगे आइछन मोर दुईटा भाई देख अशोक अशोक इटा मेरा सान बहुत लोग बुलवार लगे आइछन देखी पारे।